دوپہر کا وقت تھا۔ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد سکندر ہاؤس میں موجود خواتین اپنے کمروں میں آرام کر رہی تھی۔ یہ ان کے گھر کا معمول تھا کہ دوپہر کو کام سے فارغ ہوتی سب خواتین آرام کی غرض سے اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی، کیونکہ مردوں نے شام کو آفس سے آنا ہوتا تھا۔ پورا گھر خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ زین سکندر بلیک سوٹ پہنے گھر میں داخل ہوا تو گھر میں سناٹا دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ اس کی امی اور چچی اپنے کمروں میں ہیں۔ میٹنگ سے جلدی فارغ ہوتے وہ گھر آ گیا تھا۔ اس کا سر اس وقت بری طرح پھٹ رہا تھا۔ ملازمہ بھی کچن میں دکھائی نہ دی تو وہ خواتین کو ڈسٹرب نہ کرنے کا سوچنا عائزہ کے کمرے کا رخ کر گیا۔ عائزہ جو تھوڑی دیر پہلے یونیورسٹی سے آئی تھی، اپنی امی اور تائی کو سوتا دیکھ کر فائدہ اٹھاتی ٹی وی پر گانے لگائے فل انجوائے کر رہی تھی۔ زین سکندر نے جیسے عائزہ کے کمرے کے دروازے کا نوب گھمایا، سامنے عائزہ سفید رنگ کی شلوار قمیض پر نارنجی رنگ کا دوپٹہ کمر کے گرد باندھے، بال کھلے چھوڑے بیڈ پر چڑھی گانے کے بول سٹیپ مار رہی تھی۔ کبھی اپنے ہاتھ آگے لے جاتی تو کبھی ایک آنکھ مارتی۔ وہ پوری طرح ڈانس کرنے میں مگن تھی کہ دروازے میں کھڑے زین سکندر پر اس کا دھیان ہی نہیں گیا۔ عائزہ؟ زین کی آواز پر عائزہ نے بوکھلاتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا۔ زین بھائی آپ؟ عائزہ گھبراتی بھی فوراً بیڈ سے اترتی ٹی وی کا ریموٹ ڈھونڈ رہی تھی کہ اس کا پاؤں دوپٹے سے الجھا اور وہ بری طرح گرنے لگی تھی کہ زین نے آگے بڑھتے اسے اس بازو سے تھاما۔ آرام سے۔ زین نے اس کا بازو چھوڑتے کہا، وہ آپ جلدی آفس سے آ گئے؟ عائزہ نے ریموٹ نہ ملنے پر ٹی وی کا سوئچ نکالتے نظر جھکائے زین سے پوچھا۔ ہاں، وہ میرا سر درد کر رہا تھا اس لیے جلدی آ گیا۔ رضیہ بھی کچن میں نہیں ہے، مجھے چائے پینی تھی۔ زین سکندر عائزہ کے گھبرائے انداز سے محفوظ ہوتا بولا۔ جی وہ رضیہ کو کچھ سامان لینے میں نے ہی بھیجا تھا، آپ اپنے روم میں جائیں، میں چائے بنا کر لا دیتی ہوں۔ عائزہ فوراً چپل پہنتی ڈریسنگ ٹیبل سے کیچر اٹھاتی اپنے بال باندھی کمرے سے نکلتی کچن کا رخ کر گئی۔ زین کے چہرے پر مبہم مسکراہٹ لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ سکندر شاہ کے دو بیٹے تھے، بڑے بیٹے مرسلین سکندر شاہ اور چھوٹے بیٹے امروز سکندر شاہ۔ مرسلین شاہ کے دو بیٹے تھے، بڑا بیٹا زین سکندر شاہ اور چھوٹا بیٹا اسماعیل سکندر شاہ، جبکہ امروز سکندر کی ایک ہی بیٹی تھی جو پورے گھر کی لاڈلی تھی، عائزہ سکندر شاہ۔ زین سکندر MBA کرنے کے بعد اپنے والد اور چچا کے ساتھ بزنس سنبھال رہا تھا، جبکہ اسماعیل اور عائزہ دونوں یونیورسٹی کے آخری سال میں تھے۔ دونوں بھائی اپنے والدین کے گزر جانے کے بعد محبت سے اپنے خاندان کے ساتھ اپنے والد کے بنائے گھر میں رہ رہے تھے۔ وہ فائزہ کم سے کم دروازہ تو لاک کر لی تھی۔ کیا سوچ رہے ہوں گے زین بھائی میرے بارے میں؟ عائزہ شرم سے پانی پانی ہوتے چائے بنانے لگی، اور ویسے تو وہ کبھی جلدی گھر نہیں آ جاتے، آج ہی آنا تھا۔ عائزہ منہ بناتی چائے ٹرے میں رکھتی، ساتھ پین کلر بھی لیتی زین سکندر کی کمرے کی طرف بڑھی۔ زین بھائی آ جاؤ، عائزہ نے ہاتھ میں ٹرے پکڑنے کی وجہ سے آواز دے کر پوچھا۔ آ جاؤ۔ زین کی اجازت دینے پر وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ عائزہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس کی نظر صوفے پر سیاہ رنگ کی شرٹ اور ٹراؤزر پہنے زین سکندر پر گئی، جو اپنے موبائل میں مصروف تھا۔ ابھی آپ کہہ رہے تھے سر درد ہو رہا ہے اور فون استعمال کر رہی ہیں؟ عائزہ ٹرے ٹیبل پر رکھتی زین سے بولی۔ یار بس سیکرٹری کو جواب دے رہا تھا، لو رکھ دیا۔ زین ٹیبل پر فون رکھتا وضاحت دے گیا۔ گڈ، اب آپ میڈیسن لے کر آرام کر لیں۔ عائزہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اوکے دادی اماں۔ زین عائزہ کی بات پر شرارت سے کہتا چائے کر گیا۔ زین بھائی اسماعیل کب آئے گا؟ عائزہ نے منہ بناتے ہوئے اسماعیل کے بارے میں پوچھا۔ ایک دو دن تک آ جائے گا۔ زین نے عائزہ کے معصوم چہرے کو نظروں کے حصار میں لیتے کہا۔ ویسے دیکھیں کتنی غلط بات ہے نا، بابا نے مجھے جانے کی اجازت نہیں دی اور تایا ابو نے اسماعیل کو اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے جانے کی اجازت دی تھی۔ عائزہ نے ناراض لہجے میں شکوہ کیا۔ یار تم اپنے شوہر کے ساتھ جانا نا شادی کے بعد۔ زین نے اطمینان سے کہا۔ ہاں آپ تو یہی کہیں گے، آپ پر بھی کوئی روک ٹوک تھوڑی ہے، ساری روک ٹوک بس مجھ پر ہی ہے۔ عائزہ منہ بنا کر کہتی کمرے سے نکل گئی۔ ارے عائزہ بات تو سنو۔ زین نے پیچھے سے آواز لگائی مگر عائزہ انسنی کرتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ڈنر کے وقت ڈائننگ ٹیبل کی سربراہی کرسی پر مرسلین شاہ بیٹھے تھے، ان کی بائیں طرف ان کی زوجہ سمائر شاہ بیٹھی تھی، جبکہ دائیں طرف امروز شاہ بیٹھے تھے۔ ان کے برابر میں ان کی بیگم عالیہ شاہ بیٹھی تھی۔ سمائر شاہ کے برابر میں زین سکندر، جبکہ عالیہ شاہ کے برابر میں عائزہ بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا بات ہے عائزہ بیٹا، کھانا کیوں نہیں کھا رہی آپ؟ مرسلین شاہ نے منہ بناتے بیٹی عائزہ کو دیکھ کر پوچھا۔ بابا یہ ہم سے ناراض ہیں۔ زین نے عائزہ کی خراب موڈ کی وجہ بتائی۔ کیوں بھائی ایسا کیا کر دیا ہم سب نے؟ مرسلین شاہ نے حیرت سے پوچھا۔ اسماعیل کو ٹرپ پر جانے دیا جبکہ انہیں چاچو نے منع کر دیا تھا۔ زین نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا۔ بیٹا آپ کو خیال کرتے نہیں بھیجا ہم نے، آپ چلی جاتی تو فکر رہتی، اور اگر اسماعیل کے ساتھ جا رہی ہوتی تو مسئلہ نہیں تھا، مگر لڑکیوں اور لڑکوں کا ٹرپ الگ جا رہا تھا اور ایسے اکیلے میں آپ کو بھیجنا نہیں چاہتا تھا۔ امروز سکندر نے عائزہ کے بال سہلاتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ امروز صاحب کی بات ختم ہوتے ہی پوری جوش و خروش سے اسماعیل سکندر شاہ گھر کے اندر داخل ہوا۔ ارے اسماعیل بیٹا، تم نے تو پرسوں آنا تھا۔
समाई बेगम मुस्कुराते हुए इस्माइल की गले लगी। मामा सोचा आप सबको सरप्राइज दे दूं। इस्माइल मुस्कुराते हुए बोला, कैसी हो आयजा? सबसे मिलने के बाद इस्माइल आयजा के बराबर आकर बैठ गया। बात मत करो मुझसे, चिमकादड़ कहेंगे। छोटे इंसान, मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड कहते हो और घूमने अकेले चले गए। आयशा गुस्से से इस्माइल को देखती हो रही। आयशा बस भी करो, एक बात के पीछे पड़ गई हो। आलिया बेगम ने आयशा को आंखें दिखाते कहा, सच तो कह रही हूँ मामा, ना आप लोग खुद कहीं लेकर जाते हैं और ना दोस्तों के साथ जाने देते हैं। आयशा आंखों में नमी लिए बोली, ठीक कह रही मेरी बेटी। बस तय हुआ आयशा बेटा, इस वीकेंड पर हम सब फार्म हाउस जाएंगे। चलो रोना बंद करो। और सलीम शाह ने आयशा को गले लगाते कहा, जिस पर वो नमाकों से मुस्कुरा दी। चलो यार अब रोना तो बंद करो। इस्माइल ने कान कुचाते कहा, तुम तो मुझसे बात ही मत करो, मेरे बगैर तुम गए कैसे? आयशा गुस्से से इस्माइल को मारने के लिए बढ़ी कि इस्माइल फौरन वहां से भागा। अब मंजर यूं था कि इस्माइल आगे आ गया और आयशा उसके पीछे थी। सब लोग इन दोनों की हरकतों पर मुस्कुरा दिए। हफ्ते का नेता मुरसलीन साहब के कहे के मुताबिक सब लोग फार्म हाउस जाने के लिए तैयार थे। शरफू सारा सामान गाड़ी में रख दिया। लाउंज में सोफे पर बैठे मुरसलीन साहब ने मुलाजिम से पूछा, जी साहब सब रख दिया है। मुलाजिम ने फौरन बताया, बच्चों आप भी जाओ। मुरसलीन आप अब तक यहीं बैठे, उठ भी जाएं। समाई बेगम ने इत्मीनान से सोफे पर बैठे मुरसलीन सिकंदर को देखते कहा, बेगम मैं तो तैयार हूँ, बाकियों को बुलाए। मुरसलीन साहब ने हाथ उठाते कहा, चले भाई साहब। अमरोज सिकंदर और आलिया बेगम भी सीढ़ियां उतरते जाने के लिए तैयार थे। पापा गाड़ियां तैयार हैं। अंदर आते जैन सिकंदर ने इतला दी। तो फिर देर किस बात की है? इस्माइल जो सिया रंग की शलवार कमीज पहने था, बालों में हाथ फेरता बोला, सब आ गए हैं, ये आयशा कहाँ रह गई है? समाई बेगम ने आलिया बेगम को देखते पूछा, सॉरी याद है इनमें तायमी। आयशा अपनी दोस्त सारा का हाथ पकड़ती भागती हुई आई। ओए ये तो फैमिली ट्रिप है, तुमने इसको क्यों बुला लिया? इस्माइल ने चिढ़ते हुए सारा को देखते कहा, हाँ फैमिली ट्रिप है, मगर मैं अकेले बोर होती इसलिए सारा को बुला लिया। आयशा ने लठ मारा अंदाज में जवाब दिया, क्या मतलब बोर होती? मैं होता ना तुम्हारे साथ, हम तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। इस्माइल ने मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी कौन सा बेस्ट फ्रेंड? तुम अपने दोस्तों के साथ ही रहो, अब चलो सारा। आयशा इस्माइल को तेवरी दिखाती सारा का हाथ पकड़ती पोर्च की तरफ बढ़ गई। उफ मेरे खुदा, ये कब तक नाराज रहेगी इस बात पर? मेरी माँ, तुम्हें तो अब मैं अपनी हनीमून पर भी ले जाऊंगा, अब तो माफ कर दो। इस्माइल पीछे से आता आयशा के आगे हाथ जुड़ गया। सोचूंगी। चले भी जैन भाई। आयशा कहती गाड़ी में बैठ गई। चलो बुरखरदार अब बैठ जाओ गाड़ी में। अमरोज सिकंदर इस्माइल के कंधे पर हाथ रखते बोले, जी चाचू वैसे आपकी बेटी बहुत जालिम है। इस्माइल की बात पर सब कहा लगा गए। बचपन से ही आयशा और इस्माइल बहुत अच्छे दोस्त थे, मगर उनकी अगर लड़ाई हो जाती तो पूरा घर उनकी लड़ाई को एंजॉय करता था। सुबह के 11 बजे से सिकंदर फैमिली 2 गाड़ियों पर मुश्तमिल फार्म हाउस की तरफ रवाना हुई। एक गाड़ी जो अमरोज शाह ड्राइव कर रहे थे, उसमें मुरसलीन शाह और दोनों की बेगमार थी, जबकि दूसरी गाड़ी जैन सिकंदर ड्राइव कर रहा था, जिसमें यंग जनरेशन मौजूद थी। दोपहर के वक्त सब बड़े लॉन में बैठे चाय पी रहे थे। सारा अपने घर वालों से फोन पर बात कर रही थी कि आयशा टहलती टहलती अस्तबल में आ गई, जहां उसकी नजर एक खूबसूरत से सफेद घोड़े पर पड़ी। तुम कितने प्यारे हो, काश जैन भाई तुम्हें डिसओन कर दें तो मैं तुम्हें रख लूं। आयशा घोड़े की पीठ चलाते बोली। वो जैन का घोड़ा था जो बचपन से उसके पास था, और वही घोड़ा आयशा को भी पसंद था, मगर वो जानती थी जैन उसे वो कभी ना देता। आयशा की बात पर घोड़ा जोर से गुर्राया, जैसे उसे आयशा की बात पसंद ना आई हो। चलो आज देखते कि तुम्हें सिर्फ घोड़े पसंद है या चला भी सकती हूँ। इस्माइल जो आयशा को अस्तबल की तरफ जाते देखकर पीछे आता मुस्कुराता वो बोला, मुझे कोई शौक नहीं है किसी को कुछ प्रूफ करने का। आयशा मुसलसल इस्माइल को इग्नोर करती बोली, अच्छा यार छोड़ो ना नाराजगी, चलो रेस लगाते हैं। इस्माइल ने आयशा के बाल बिखेरते हुए कहा, तमीज से रहो, खबरदार जो मेरे बालों को हाथ लगाया, सारे बाल खराब कर दिए। आयशा गुस्से से इस्माइल को घूरते चिल्लाई, बताओ मंजूर है, अगर मैं जीता तो तुम ट्रीट दोगी और अगर तुम जीती तो मैं ट्रीट दूंगा। इस्माइल ने हाथ आगे बढ़ाया, चलो फिर। आयशा कहती इसी सफेद घोड़े पर चढ़ गई। इस्माइल भी फौरन से एक और घोड़े की जाना बढ़ता बैठ गया। जब असल बात तो ये थी कि इन दोनों को ही घुड़सवारी नहीं आती थी। 1 2 3 गो। इस्माइल के 3 कहने पर दोनों ने अपने घोड़े दौड़ाए। इस्माइल जिस घोड़े पर बैठा था वो काफी अड़ियल था और इस्माइल की लगाम खींचने पर भी नहीं दौड़ रहा था, जबकि आयशा का घोड़ा हवाओं से बातें कर रहा था। अच्छे घोड़े जल्दी जल्दी भागो वरना इस्माइल हम तक पहुंच जाएगा। आयशा घोड़े की पीठ पर हाथ फेरते चिल्लाई। जैन सिकंदर जो अपने घोड़े पर सैर करने की गर्ज से अस्तबल आया था, आयशा को अपने घोड़े पर देखते उसके माथे पर बलाए। आह! इस्माइल जो घोड़े की लगाम जोर से खींच रहा था, अगले ही पल घोड़े ने उसे जमीन पर गिरा दिया। भाई मेरी कमर! इस्माइल बुरी तरह कर रहा, इडियट, जब घुड़सवारी नहीं आती तो चढ़े क्यों थे? जैन ने गुस्से से इस्माइल को घूरते उसे जमीन पर से उठाया। दूसरी तरफ आयशा का घोड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अरे रुक भी जाओ, हम जीत गए हैं, इस्माइल बुरी तरह से हारा है।
आयजा खिलखिलाती हुई बोली, मगर जब उससे घोड़ा ना रुका तो वो घबरा गई। जैन भाई बचाएं, ये रुक नहीं रहा। आयजा परेशानी से चिल्लाई। जैन की सीटी बजाने पर अगले ही पल घोड़े ने जैन की तरफ दौड़ लगा दी। कुछ ही सेकंड्स में घोड़ा जैन के सामने पहुंचा, अपनी गर्दन उसके आगे कर गया। आयजा जो घोड़े पर बैठी थी, झटका लगने पर पांव डोरी में अटका और वो उल्टी लटक गई। रियो के चेहरा जैन सिकंदर के जूतों के सामने था। आइंदा के बाद तुम दोनों मुझे घोड़ों के आसपास भी दिखाई ना देना, गधे कहीं के। जैन सिकंदर दांत पीसता आयजा को कमर से पकड़कर नीचे उतार गया। सॉरी भाई। दोनों ने मुंह लटकाते जैन से कहा, शट अप। जैन घोड़े को प्यार करता गुस्से से इन दोनों को झड़क गया। मामूल का दिन था। इस्माइल अपना लेक्चर खत्म होने के बाद आयजा के डिपार्टमेंट आया था। अच्छा रिलैक्स रहो, पानी पियो। आयजा पानी की बोतल सारों को पकड़ाती बोली, आयजा मैं फारिग हो गया हूँ, चले। इस्माइल को आयजा कोई जोर में ही मिल गई थी। वो उसके पास आता बोला, अच्छा वो इस्माइल तुम आ गए। सादी की तबीयत ठीक नहीं और उसका ड्राइवर फोन नहीं उठा रहा, उसे इसके घर छोड़ देते हैं। आयजा ने इस्माइल को देखते कहा, ओके तुम सारा को लेकर आ जाओ, मैं गेट पर गाड़ी लाता हूँ। इस्माइल कहता पार्किंग की तरफ बढ़ गया। सारा को छोड़ने के बाद वो दोनों घर आए तो लाउंज में ही जैन सिकंदर बैठा उनका इंतजार करा था। अरे भाई आप खैरियत है, आजकल कुछ ज्यादा ही ऑफिस से जल्दी नहीं आ रहे। इस्माइल ने शरारती अंदाज में कहा, बको मत। जैन ने मुस्कुराते हुए इस्माइल के सर पर चपत लगाई। जैन भाई आपके हाथ में क्या है? आयजा ने तजस्सुस से उसके हाथ में पकड़ी टिकट्स को देखते पूछा। ये कॉन्सर्ट के टिकट्स है। आयजल लाया था, मगर किसी वजह से वो नहीं जा सका तो उसने मुझे दे दिए। जैन ने टिकट्स दिखा दिखा, सच्ची? फिर तो मैं भी जाऊंगी, वैसे भी आसिफ अजहर तो मेरा फेवरेट है। आयजा ने टिकट्स पर सिंगर का नाम पढ़ते जोश से कहा, मुझे पता था इसलिए मैंने ले लिए। रात में तैयार है ना तुम दोनों? जैन की बात पर दोनों एक्साइटेड होते सर हिला गए। शाम को जैन सिकंदर सियाह पैंट पर सफेद रंग की टी शर्ट पर सियाह रंग की लेदर जैकेट पहने तैयार सा नीचे आया था। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। समाई बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू मामा। जैन ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, यार ये आयजा और इस्माइल कहाँ रह गए? आ भी जाओ, हम लेट हो जाएंगे। जैन ने झुंझलाते हुए घड़ी में टाइम देखते कहा, चले मैं रेडी हूँ। आयजा भागते हुए सीढ़ियां उतरती नीचे आई। सियाह रंग की लॉन्ग फ्रॉक पहने, बाल स्ट्रेट करके खुले छोड़े दुपट्टा गले में डाले, हल्का सा मेकअप किए वो प्यारी लग रही थी। एक पल को जैन सिकंदर की आंखें आयजा पर ठहर सी गई थी। आयजा दुपट्टा सर पर लो। आलिया बेगम की सख्त आवाज पर आयजा ने मुंह बनाते दुपट्टा सर पर लिया। इस्माइल कहाँ है? जैन सिकंदर ने समाई बेगम से इस्माइल के बारे में पूछा। वो तो थोड़ी देर पहले ही दोस्तों के साथ निकला है। समाई बेगम ने जवाब दिया, चले मैं इससे फोन पर बात कर लूंगा, चलो आयजा। जैन आयजा का हाथ पकड़ता पोर्च की तरफ बढ़ गया। गाड़ी में मुकम्मल तौर पर खामोशी छाई हुई थी जिससे आयजा ने तोड़ा। जैन भाई मैं इस्माइल को फोन करके पूछूं? आयजा ने जैन की तरफ देखते पूछा। पूछो। जैन ने इस्बात ने सर हिलाया। अगले ही लम्हे आयजा ने इस्माइल को कॉल मिलाई। हेलो इस्माइल कहाँ हो? हमने कॉन्सर्ट पर जाना था। आयजा ने छूटते ही गुस्से से पूछा, सॉरी यार वो मेरा अचानक फ्रेंड्स के साथ प्लान बन गया, तुम और भाई एंजॉय करना, ओके बाद में बात करता हूँ। इस्माइल ने कहते कॉल काट दी। बहुत बुरा है आपका भाई। आयजा ने जैन को घूरते कहा, आई एग्री। जैन की बात पर आयजा खिलखिलाकर हंस दी। स्टेज पर आसिफ अजहर हाथ में माइक पकड़े अपने मशहूर गाने गा रहा था। उसके चाहने वाले पूरे जोश और खरोश से उसके साथ गा रहे थे। अवाम इस कदर थी कि पैर रखने तक की जगह नहीं थी। आयजा जैन के साथ खड़ी फुल एंजॉय कर रही थी कि अचानक जैन का फोन बज उठा। आयजा मैं कॉल सुनकर आता हूँ। जैन कहता मजमे से थोड़ा दूर आ गया। कॉल सुनते ही जैसे ही वो वापस आया उसकी नजर एक आवारा लड़के पर पड़ी जिसने जान पूछकर आयजा को छुआ, और वो बेवकूफ लड़की उसका मुंह तोड़ने के बजाय सहम कर खड़ी थी। कमीनी इंसान, तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की? जैन सिकंदर ने गुस्से से आगे बढ़ते इस लड़की का वही हाथ पकड़कर मरोड़ा जिससे उसने आयजा को छुआ था। इस लड़की की चिया पर इस मजमे में कहीं दबकर रह गई थी। बेगैरत, तो जैसे लड़कों की वजह से शरीफ लड़कियों को लोग गलत निगाहों से देखते हैं। तेरे घर में औरत नहीं है जो तुझे पता हो कि औरत की इज्जत कैसे करनी है। जैन सिकंदर ने गुस्से से उसे धक्का देते जमीन पर गिराया और बुरी तरह उस पर मुक्की बरसाने लगा। सर छोड़ दे, हम उसे देख लेंगे। वहां की सिक्योरिटी ने जैन को मुश्किल से इस लड़के से दूर किया। आइंदा किसी लड़की को छेड़ने से पहले 100 बार सोचना, समझा? जैन उस लड़की को गुस्से से ठोकर मारता आयजा का हाथ पकड़ता वहां से बाहर निकल गया। तुम वहां चुप करके क्यों खड़ी थी? वैसे तो बड़ी जबान चलती है तुम्हारी। जैन गुस्से से आयजा को बाहर लाता दबी आवाज में चिल्लाया। आयजा जिसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे बगैर कुछ कहे जैन के गले लग गई। मैं डर गई थी बहुत ज्यादा। उसकी नजरें, उसका लहजा सब बहुत खौफजदा था। आयजा कहती बुरी तरह से रो दी। जैन सिकंदर के लिए एक पल को दुनिया थम गई थी। कौन सा गुस्सा, कहाँ का गुस्सा? आयजा को रोना देखते वो सब भूल चुका था। आयजा इधर देखो मेरी तरफ। आई एम सॉरी, मैं तुम पर चिल्लाया। जैन सिकंदर अपने गुस्से को एक तरफ रखता सामने खड़ी इस लड़की के आंसू पोंछ रहा था जो इसे सबसे ज्यादा अजीज थी। घर में मत बताइएगा। आयजा ने खौफजदा नजरों से जैन को देखते कांपते हुए कहा।
ओके रिलैक्स, नहीं बताऊंगा, चलो। जैन आयजा को काम डाउन करता गाड़ी की तरफ ले गया। आयजा पूरा रास्ता खामोशी से खिड़की से बाहर देख रही थी। हर वक्त बोलने वाली आयजा इस वक्त बिल्कुल खामोश थी। आयजा जो गुमसुम सी बैठी बाहर के दौड़ते मनाजिर को देख रही थी, अचानक गाड़ी रुक जाने पर चौंकी। गाड़ी क्यों रोक दिया आपने? आयजा ने जैन को देखते पूछा। तुमने दोपहर से कुछ खाया नहीं, पहले कुछ खा लो फिर चलते हैं घर। जैन सीट बेल्ट उतारता बोला, मुझे कुछ नहीं खाना, भूख नहीं है, आप प्लीज घर चले। आयजा ने बमुश्किल अपनी आंखों को बहने से रोका। आयजा, जैन ने उसे तंबी अंदाज में देखा, जैसे कह रहा हूँ अब दोबारा मत रोना। अच्छा फिर आइसक्रीम खा लेते हैं, तुम्हें पसंद है ना? जैन ने उसका मूड हल्का फुल्का करना चाहा। प्लीज घर चले। आयजा फिर से बुरी तरह रोने लगी। आयजा यार क्या हो गया, रिलैक्स, इधर देखो मेरी तरफ, कुछ भी नहीं हुआ। जैन ने उसे समझाना चाहा। खबरदार जो अब रोई तो, रिलैक्स रहो, घर में सबकी लाडली होने की वजह से सब उससे बहुत मोहब्बत से पेश आते थे। बचपन से हर जगह जैन या इस्माइल उसके साथ होते थे। आज पहली बार इस तरह का वाकया हुआ था, जिसकी वजह से वो काफी घबरा गई थी। जैन आयजा की हालत देखता खामोशी से गाड़ी घर की तरफ मोड़ गया। इस वाकये को गुजरे 2 दिन हो चुके थे। ना जैन ने घर में किसी को कुछ बताया और ना ही आयजा ने। 2 दिन से आयजा जैन को दिखी नहीं थी। वो जब भी घर होता वो अपने कमरे में बंद होती। अब थोड़ी देर पहले ही उसने आयजा को छत पर जाते देखा और मौका का फायदा उठाता वो छत पर पहुंच गया। मुझसे क्यों छुप रही हो तुम आजकल? आयजा जो आसमान को देखने में मगन थी, अचानक जैन की आवाज पर चौंकी। मैं तो नहीं छुप रही, आयजा ने नजर चुराते हुए कहा। अच्छा तो फिर मेरी तरफ देखो, क्यों नहीं देख रही मेरी तरफ? मेरी आंखों में देखकर बात करो। जैन ने आयजा की ठोड़ी पकड़ते उसका चेहरा ऊंचा किया। जिंदगी में पहली बार आयजा को सामने वाले की आंख में देखना मुश्किल लगा था। सॉरी, उस दिन पता नहीं कैसे आपके गले लग गई, मुझे खुद पता नहीं चला। आई एम सॉरी। आयजा वापस ही नजर नीचे की अपनी बालों पर आती लट को पीछे करके बोली। ऐसा पहली बार हुआ था कि उसने जैन के लिए कुछ अलग महसूस किया था। जैन का उसकी शील्ड बनना, उसका ख्याल करना, मोहब्बत से बात करना, न जाने क्यों आयजा के दिल में गुदगुदी पैदा कर गया था। बाद में उसे ये सोचते बहुत शर्मिंदगी हुई थी कि वो बेदिहानी में उसके गले लग गई थी। इट्स ओके, आई नो तुम डरी हुई थी। जैन ने आयजा की शर्मिंदगी को जाहिर करना चाहा। मैं डर गई हूँ, अगर फिर कभी। आयजा कहते कहते रुक गई। इंशाल्लाह ऐसा कभी नहीं होगा, और हुआ भी तो मैं हूं ना। जैन ने मुस्कुराते हुए कहा। हर जगह तो नहीं होंगे ना? आयजा ने उदासी से नजर नीचे की है, कहा। तुम कहो तो हर जगह तुम्हारे साथ रहूंगा। जैन ने आयजा को हल्का सा कंधा मार दे कहा। रहने दे, जब आपकी बीवी आ जाएगी तो आप मुझे भूल जाएंगे। आयजा ने शरारत से कहा, जैसे वो जानना चाहती हो कि उसके दिल में क्या है। हाँ ये तो है, मेरी बीवी के होते हुए मुझे कोई नजर नहीं आएगा। जैन ने खुशी लहजे में कहा। देखा फिर तब मैं क्या करूंगी? आयजा उदासी से कहती वहां से जाने लगी, जब जैन ने उसका हाथ पकड़ते उसे रोका। एक हल है, अगर तुम मेरी बीवी बन गई तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारे अलावा फिर मुझे कोई नजर नहीं आएगा। जैन ने आयजा की नजरों का हसार में लेते मोहब्बत से कहा। तुम्हारे अलावा नजर तो मुझे अब भी कोई नहीं आता। जैन ने मुस्कुराते हुए दिल में सोचा कि क्या कह रहे हैं आप? आयजा ने बौखलाते हुए अपना हाथ छुड़ाया। अपने दिल की बात कही आयजा, तुम मुझे हमेशा से ही पसंद हो, अगर तुम कहो तो मैं मामा बाबा से बात करूं। जैन ने आयजा की तरफ कदम बढ़ाते हुए शरीर लहजे में कहा। अच्छा तो इस दिन जब मैं आपके घोड़े पर बैठ गई थी तो इतना गुस्सा क्यों हो गए थे? आयजा जैन सिकंदर की बात पर भला ब्रश करती बात बदल गई। वो इसलिए कि अगर तुम गिर जाती तो तुम्हें बहुत बुरी बात लगती, तुम्हारी फिक्र में डांटता मैं। खैर तुमने जवाब नहीं दिया। जैन ने आयजा को बात बदलते देखकर दोबारा पूछा। सोच के बताऊंगी। आयजा हंसकर कहती सीढ़ियों की तरफ भागी। पीछे जैन सिकंदर का जानदार कहकहा गूंजा था। आयजा और इस्माइल के इम्तिहानात खत्म हो चुके थे, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी से इनको छुट्टियां थी। सब लोग लॉन्च पे बैठे थे, शाम की चाय से लुत्फ अंदोज हो रहे थे कि मुरसलीन साहब ने सबको अपनी तरफ मुतवज्जा किया। अमरोज, आलिया भाभी और समाइल आपसे अपनी एक ख्वाहिश का इजहार करना चाहते हैं। पहले बता दूं, मैं कोई जबरदस्ती और प्रेशर नहीं है। अगर आपका जवाब ना हो तो तब भी हमें ऐसे ही रहेंगे। मुरसलीन शाह ने तमहीद बांधी। सब लोग पूरी तरह से हम तनगोश थे। आखिर बात क्या है भाई, पहेलियां क्यों बुझवा रहे हैं, बताई ना। आलिया बेगम ने बेचैनी से कहा। असल में जैसा कि बचपन से ही सब आयजा और इस्माइल की लड़ाई और दोस्ती देखते आए हैं, हमारी अपनी तो कोई बेटी नहीं और आयजा हमारे घर की रौनक है, जिसे किसी और को देना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो क्यों ना इस्माइल और आयजा का रिश्ता तय कर दें। इस तरह आयजा हमेशा हमारी आंखों के सामने रहेगी। फैसला तुम दोनों का है। मुरसलीन साहब ने मुस्कुराते हुए अपनी ख्वाहिश बताई। मुरसलीन साहब की बात पर वहां बैठे 3 नफूस को हैरत का झटका लगा था और पल में उनके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हुई थी। बाबा ये आप क्या कह रहे हैं? इस्माइल को अपनी आवाज खाई सी आती महसूस हुई। आई नो बेटा, मुझे पहले तुमसे बात करनी चाहिए थी, मगर हमने सोचा तुम्हें सरप्राइज दें।
मुरसलीन साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। आयशा और जैन दोनों खामोशी से बैठे हुए थे, मगर उनके अंदर तूफान मचा हुआ था। अभी कल ही तो जैन ने उससे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था और आज उसके ताया इस्माइल का रिश्ता मांग रहे थे। आयशा की आंख से कई खामोश आंसू बहने लगे। जैन और आयशा हैरत से एक दूसरे को देख रहे थे कि उन्होंने इस्माइल के चेहरे के बदलते रंग को देखा ही नहीं। तुमने जवाब नहीं दिया अमरोज। मुरसलीन साहब ने अमरोज शाह को मुखातिब किया। प्लीज पापा इनकार कर दें। आयशा ने दिल में दुआ की। भाई साहब हमें भला क्या एतराज होगा, इस्माइल घर का बच्चा है, हमारी तरफ से तो खुशी खुशी हाँ है। अमरोज साहब ने मुस्कुराते हुए कहा और दूसरी तरफ आयशा को बेहद घुटन महसूस हुई। वो फौरन वहां से उठती अपने कमरे की तरफ भागी। बच्ची है, लगता है शर्मा गई। आलिया बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। इस्माइल बगैर कुछ कहे वहां से उठता बाहर की तरफ बढ़ गया। वो दोनों भाई बैठकर अब शादी की बात कर रहे थे और जैन शिकस्त ज्यादा कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। क्या किस्मत थी उसकी मोहब्बत बिन मांगे उसके भाई की झोली में डाल दी गई थी और उसका हरीफ भी उसका भाई था जिससे वो लड़ने का सोच भी नहीं सकता था। जैन की आंखों से एक बोला बसरा खामोश आंसू उसके चेहरे पर गिरा और साथ ही उसने अपनी मोहब्बत को अपने दिल में बंद कर दिया। वो अपने भाई की खुशियां नहीं छीन सकता था। जैन खामोशी से टेरेस पर खड़ा था कि आयशा नमा खेली उसके साथ आ खड़ी हुई। बस ये थी आपकी मोहब्बत। क्यों वहां इस वक्त आप नहीं बोले? क्यों आपने इन्हें अपनी मोहब्बत का नहीं बताया? आयशा कर्ब से जैन सिकंदर को देखते हुए बोली। आयशा मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें उम्मीद दिलानी ही नहीं चाहिए थी। मैं सबसे लड़ सकता हूँ मगर अपने भाई की खुशियों से नहीं। मैं अपने भाई को तकलीफ में नहीं देख सकता। जैन ने आयशा से नजर चुराते हुए कहा। और आपकी खुशी का क्या, मेरी खुशी का क्या? आपको मेरे अलावा सबकी परवाह है। आयशा गुस्से से जैन का गिरबान पकड़ते हुए चिल्लाई। आप अभी जाकर सबको कहें कि वो मेरी शादी इस्माइल से नहीं बल्कि आपसे करवाएं। आयशा ने उम्मीद से जैन को देखते हुए कहा। हरगिज नहीं आयशा, मैं अपने घर वालों को दुख नहीं दे सकता। तुमने देखा चाचू बाबा कितने खुश थे, वो सब। मैं अपनी खुशियों की खातिर उनके चेहरों से मुस्कुराहट नहीं नोच सकता। मुझे माफ कर दो। जैन आयशा के हाथ अपने गिरबान से हटाता एक नजर भी उस पर डाले बगैर वहां से निकलता चला गया। आयशा बेबसी से उसे जाता हुआ देख रही थी। अब मैं क्या करूं? आयशा ने अपने लब को कुचलते हुए सोचा। इस्माइल से बात करती हूँ, अब वही मेरी मदद कर सकता है। आयशा कहती इस्माइल के कमरे की तरफ बढ़ी। आयशा इस्माइल के कमरे में दाखिल हुई तो उसे बालकनी से इस्माइल की आवाज सुनाई दी। शायद वो किसी से फोन पर बात कर रहा था। यार सारा, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ मालूम ही नहीं था। बाबा ने बगैर बताए एकदम सर पर बम फोड़ दिया। आई प्रॉमिस मैं इसका कोई हल निकालता हूँ। तुम टेंशन ना लो, रिलैक्स रहो। अगर मुझे तुम्हें धोखा ही देना होता तो इतनी उम्मीदें ना दिलाता तुम्हें। इस्माइल फोन पर इस कदर बात करने में मसरूफ था कि उसे आयशा के आने की खबर ना हुई। इस्माइल किससे बात कर रहे हो? आयशा ने आबरू चुकाते इस्माइल के कंधे पर हाथ रखते पूछा। सारा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। आयशा की आवाज पर इस्माइल ने डरते फौरन से फोन कॉल काटी। कौन सी सारा थी ये? और मुझे पता भी नहीं। सही, तुम्हें मैं बेवफा कहती हूँ, अपनी हर बात छुपा लेते हो। आयशा ने नाराजगी पर लहजे में कहा। यार मैंने सोचा था कि सही वक्त आने पर बताऊंगा मगर बाबा ने अचानक सर पर बम फोड़ दिया और मुझे समझ नहीं आ रही कि इस मामले को कैसे हैंडल करूं। इस्माइल परेशान से बोला। तो तुम ताई जान को बता दो कि तुम किसी और को पसंद करते हो। आयशा ने सहूलत से जवाब दिया। तुम्हारा दिमाग खराब है, सब इतने खुश है और मेरी बात की वजह से यकीनन वो मुझे फूलों का हार तो पहनाएंगे नहीं, उल्टा घर से धक्के देकर निकाल देंगे कि मैंने उनकी प्यारी सी भतीजी को इनकार करने की जुर्रत कैसे की। इस्माइल मुंह बनाकर अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला। वैसे ये कौन सी सारा है? क्या ये वही सारा तो नहीं जो मेरे दिमाग में आ रही है? आयशा ने मशकूक नजरों से इस्माइल को घूरते हुए पूछा। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। इस्माइल ने घबराते हुए कहा। बकवास बंद करो, मेरी दोस्त के साथ मोहब्बत की पंगे बढ़ा रहे थे और वो भी मेरी नाक के नीचे, और मुझे पता भी नहीं चलने दिया। शर्म आनी चाहिए, कब से चल रहा है ये सब कुछ? आयशा गुस्से से इस्माइल के बाल नोचते हुए चिल्लाई। अरे मेरी माँ, तुम्हें बताने वाला था मगर ये सब हो गया। अब गुस्सा छोड़ो और मुझे बताओ कि सबको हैंडल कैसे करना है, क्योंकि ये बात तो मैं भी जानता हूँ कि अगर मैं दुनिया का आखिरी लड़का भी हुआ तो तुम मुझसे कभी शादी नहीं करोगी। इस्माइल ने मुंह बनाते हुए कहा जिस पर आयशा का कमरे में कहकहा गूंजा। ऐसा करते हैं कि भाई से मदद ले लेते हैं। इस्माइल ने फौरन मशवरा दिया। रहने दो अपने भाई को, इन्हें लगता है कि तुम्हारी खुशी इसमें शामिल है। आयशा ने मुंह बसोरते हुए कहा। है क्या मतलब? भाई को मेरा वहां रिएक्शन नजर नहीं आया था जो इन्हें लगता है कि मैं खुश हूँ इस फैसले पर? इस्माइल ने ना समझे से पूछा। इस वक्त तो हम दोनों ही तुम्हारे रिएक्शन पर नजर नहीं डाल सके। खैर छोड़ो, जो भी करना है हम दोनों की करना होगा। और इस्माइल, इसके लिए तायब्बो और बाबा से बात करनी पड़ेगी। तुम फिक्र मत करो, हम दोनों मिलकर बात कर लेंगे। मगर हाँ खबरदार, जो तुमने एक बात भी अपने भाई को बताई तो। आयशा ने गुस्से से इस्माइल को उंगली दिखाते वार्न किया।
کیا ہو گیا؟ تم بھائی کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہو؟ کیا کیا ہے انہوں نے؟ اسماعیل نے حیرت سے عائزہ کو دیکھتے پوچھا۔ یہ پوچھو کہ کیا کیا نہیں کیا انہوں نے؟ عائزہ غصے سے اسماعیل کو ساری بات بتانے لگی، جس پر اسماعیل کی تاثرات حیرانی سے ہوتے ہوئے صدمے میں منتقل ہو گئے تھے۔ گھر میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ اس دن کے بعد سے زین بہت کم گھر آتا تھا۔ اپنے سامنے جب جب عائزہ اور اسماعیل کی شادی کی تیاریاں ہوتے دیکھتا تھا، اسے اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوتا تھا۔ اس نے کئی بار سوچا کہ وہ ہمت کر کے بابا سے بات کرے، مگر سب کے چہروں کی خوشی دیکھتے ہوئے اس کے قدم رک جاتے تھے۔ وہ اپنوں کو تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ مرسلی آفس سے فارغ ہوتا ہوا گھر میں داخل ہوا تو سمائر بیگم اور عالیہ بیگم لاؤنج میں ہی بیٹھی بڑی کے کپڑے طے کر رہی تھی۔ ان کے پاس ہی اسماعیل اور عائزہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اسماعیل، دیکھو یہ والا فرنیچر کیسا لگ رہا ہے؟ عائزہ نے اپنا موبائل اسماعیل کے آگے کرتے ہوئے کہا۔ اچھا ہے عائزہ، مگر فرنیچر کی کیا ضرورت ہے؟ میرا روم پہلے بہت اچھے سامان سے بھرا ہوا ہے۔ اسماعیل نے عائزہ کو دیکھتے کہا۔ ہاں، مگر میں اسے اپنی مرضی سے سیٹ کرنا چاہتی ہوں۔ آخر کو مجھے ہی تو رہنا ہے اس میں، کیوں تائی جان؟ عائزہ نے مسکراتے ہوئے سمائر بیگم سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، جیسا میری بیٹی چاہتی ہے ویسا ہی ہوگا۔ سمائر بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے بھائی، آپ آ گئے، آئیے آپ بھی دیکھیں نا عائزہ نے کیسا فرنیچر سلیکٹ کیا ہے۔ اسماعیل نے انٹرنس پہ کھڑے زین کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، اٹس اوکے، آپ لوگ دیکھیں، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، امی بس ایک کپ چائے بھجوا دیں۔ زین کہتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ تو تم نے مجھے بھی راستہ بدل ہی لیا عائزہ؟ زین نے طلب مسکرا چہرے پر لیے سوچا۔ اچھی بات ہے کہ تم وقت پر سنبھل گئی، یہی سب کے لیے بہتر ہوگا۔ کسی ایک کے لیے قربانی دینے سے اگر سب خوش رہتے ہیں تو مجھے یہ قربانی دینا قبول ہے۔ زین نے کرب سے آنکھیں بند کی۔ آنکھیں بند کرتے ہی اس کے سامنے عائزہ کا چہرہ لہرایا۔ بچپن سے اس کی شرارتیں، اس کی مسکراہٹ، اس کا لڑنا، باتیں منوانا، سب کچھ زین کو بہت پسند تھا، اور وہ مسکراتے ہوئے خوشی خوشی اس کے لاڈ اٹھاتا تھا، اور نہ جانے کب اس کی باتیں باندھتے باندھتے وہ اسے اپنے دل بیٹھا تھا، اور اب یہ دل ہی اسے خوار کروا رہا تھا۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے، زین بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ بات کرنا تو دور، وہ گھر والوں کے ساتھ بھی کم پایا جاتا تھا۔ صبح کا ناشتہ ہو یا شام کی چائے، وہ منظر عام سے غائب ہو جاتا تھا۔ آج وہ عالیہ بیگم کی خاص ہدایت پر شام کی چائے پینے لان میں آیا، جہاں ٹیبل پر چائے کے ساتھ لوازمات بھی رکھے ہوئے تھے۔ آؤ زین، کہاں ہوتے ہو تم؟ آفس کے بعد کہاں غائب ہو جاتے ہو؟ مرسلین صاحب نے زین کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بس بابا، وہ اشر کی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو اشر کے ساتھ تھا، آپ کو پتہ ہے بیچارہ اکیلا ہے وہ، تو اس لیے اس کے پاس چلا جاتا ہوں۔ زین نے بمشکل اپنے چہرے کو نارمل رکھتے جواب دیا۔ اچھی بات ہے بیٹا، مگر گھر میں شادی ہے، تھوڑا سا گھر پر بھی دھیان دو۔ مرسلین صاحب نے زین کو دیکھتے کہا۔ جی بابا۔ زین نے تابیداری سے اسباب میں سر ہلایا۔ زین جو خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا، اس کی نظریں دائیں طرف بیٹھی اسماعیل اور عائزہ پر پڑی۔ اور کیا کر رہے ہیں آپ دونوں؟ امروز صاحب نے اسماعیل اور عائزہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بابا، ہم دونوں مہندی کی تھیم ڈیسائیڈ کر رہے تھے، آخر کو ہماری گھر کی پہلی شادی ہے، ہلا گلا تو بنتا ہے نا۔ عائزہ اور اسماعیل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ بالکل بالکل، جو چاہے دل کھول کر کرو۔ مرسلین صاحب نے عائزہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پیار سے کہا۔ نہ جانے کیوں ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر زین کو اپنے دل میں ٹیس اٹھتی محسوس ہوئی۔ اچانک اس کا فون بج اٹھا۔ ایک سیکنڈ بابا، امپورٹنٹ کال ہے۔ زین کہتا اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ تمہارا بھائی کبھی نہیں سدھرے گا۔ زین کے جانے کے بعد عائزہ بڑبڑاتی ہوئی اسماعیل کے کان میں بولی۔ یہ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے۔ اسماعیل نے بیزاری سے کہا۔ یا اللہ، میں کیا کروں، مجھ سے نہیں ہو رہا برداشت، میں کیسے ان دونوں کو ساتھ دیکھوں؟ میرا دل چلا رہا ہے، اس سے خون رس رہا ہے، مگر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ کیسے سمجھاؤں اپنے دل کو؟ یا اللہ، میرے دل کو سکون عطا کر دے، جو میرے حق میں بہتر ہے مجھے عطا کر۔ زین نے تکلیف سے آنکھیں بند کرتے اپنے رب سے اپنی بہتری کی دعا کی تھی۔ نہیں دیکھتے وقت پر لگا کر گزر گیا، اور شادی کا دن آ پہنچا۔ سارا انتظام لان میں کیا گیا تھا۔ زین سکندر جیسے ہی سارے انتظامات دیکھتے اپنے کمرے میں آیا، اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا، اور وہ دروازہ بند کرتا زمین پر بیٹھ کر بری طرح رونے لگا۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ اسماعیل میرا بھائی ہے، میری جان ہے، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، مگر عائزہ کو میں کیسے اس کے ساتھ دیکھ سکتا ہوں؟ یہ میرے لیے بہت مشکل ہے، میں کیا کروں؟ زین سکندر بلک بلک کر بری طرح سے رو دیا۔ بچپن سے لے کر اب تک اسے اس کی پسند کی ہر شے زبان سے نکلنے سے پہلے ہی مرسلین صاحب پوری کر دیتے تھے، مگر اس بار شاید عائزہ اس کی قسمت میں ہی نہیں تھی۔ یا اللہ، مجھے صبر عطا کر، میں اپنی تکلیف میں کسی اور کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، پلیز میری مدد کر۔ زین نے تکلیف سے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔
زین بیٹا آپ ہی جاؤ، باہر سب مہمان آ گئے ہیں۔ اسماعیل اور عائزہ بھی تیار ہو گئے ہیں، آ جاؤ باہر جلدی سے تیار ہو کر۔ سمائے بیگم کی آواز پر زین سکندر جھٹ سے سیدھا ہوتا اپنے آنسو صاف کر گیا۔ جی ماما بس آ رہا ہوں۔ زین سمائے بیگم کو آواز دیتا اپنے کپڑے لیتا واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ زین سکندر سیاہ قمیض پر سیاہ رنگ کا پاجامہ پہنے بال نفاست سے جلد سے سیٹ کیا اپنا پسندیدہ پرفیوم لگاتا جیسے ہی کمرے سے باہر نکلا، اس کی نظر راہداری میں دلہن بنی کھڑی عائشہ پر پڑی۔ مہرون رنگ کے لہنگے اور چولی میں برائڈل میک اپ کیے سر پر دوپٹہ سجائے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایک پل سے زین آس پاس ہر شے کو بھول گیا۔ عائشہ بار بار اپنی نت کو ٹھیک کر رہی تھی جو اسے تنگ کیے ہوئے تھی۔ زین کو وہ منظر دنیا کا حسین ترین منظر لگا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، بہت پیاری لگ رہی ہو، زین نے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ لیے کہا۔ اس کا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ وہ اسے اس لباس میں اپنی دلہن کے طور پر دیکھنا چاہتا تھا، مگر ہائے رے قسمت، آپ کو یہ سب کہنے کا کوئی حق نہیں۔ عائزہ نے سختی سے اپنا رخ موڑ لیا۔ جانتا ہوں، مگر آئی لو یو سو مچ عائزہ، بہت محبت کی ہے میں نے تم سے، تمہیں اس طرح کسی اور کے لیے تیار دیکھنا میرا دل پھٹ رہا ہے۔ زین سکندر کی آنکھ سے کئی آنسو نکلتے اس کے چہرے پر گر پڑے۔ زین بیٹا کہاں رہ گئے ہو، نیچے آؤ۔ مرسلین صاحب کی آواز پر زین اپنے آنسو پوچھتا ہوا فوراً سے نیچے کی جانب بڑھا۔ اتنی آسانی سے تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گی زین، عائزہ غصے سے کہتی اپنی کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ پورا لان مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ اسماعیل سکندر کالے رنگ کی شیروانی پہنے مسکراتا ہوا اسٹیج پر بیٹھا تھا۔ سمائے دلہن کو لے آئے، سب آ گئے ہیں، نکاح شروع کرتے ہیں۔ مرسلین صاحب نے اپنی زوجہ سمائے بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جی چلو عالیہ۔ تھوڑی دیر بعد سمائے بیگم مسکراتے ہوئے عالیہ بیگم کے ساتھ دلہن کو اسٹیج پر لے آئیں۔ دلہن کے چہرے پر گھونگھٹ ڈالا ہوا تھا۔ اسماعیل کے ساتھ عائزہ کو بیٹھے دیکھ کر زین کو اپنا وہاں کھڑا رہنا مشکل لگنے لگا۔ مولوی صاحب نکاح شروع کیجیے۔ ارے زین بیٹا اتنی دور کیوں کھڑے ہو، ادھر میرے پاس آؤ۔ مرسلین صاحب نے مسکراتے ہوئے مولوی صاحب کو نکاح پڑھانے کا کہا اور زین کو اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ سارا اسلم ولد اسلم لشاری، آپ کا نکاح اسماعیل سکندر شاہ ولد مرسلین سکندر شاہ سے طے پایا کیا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے الفاظ پر زین سکندر نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہاں کیا ہو رہا ہے۔ دلہن کی رضامندی کے بعد مولوی صاحب نے اسماعیل کی رضامندی لی۔ اسماعیل اور سارا کی رضامندی کے بعد وہ دونوں نکاح کے بندھن میں بندھ گئے تھے، جبکہ زین ورثہ حیرت میں ڈوبا کھڑا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی مولوی صاحب نے عائزہ کا نام کیوں نہیں لیا تھا۔ مبارک ہو بیٹا اور ہمارے گھر میں خوش آمدید، سمائے بیگم نے مسکراتے ہوئے سارا کا گھونگھٹ اٹھاتے اسے گلے لگایا۔ زین کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں۔ سامنے اسماعیل کے ساتھ کھڑی لڑکی عائزہ نہیں تھی۔ لگتا ہے بھائی صاحب زین کچھ زیادہ ہی صدمے میں چلا گیا ہے، امروز صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر سب کا قہقہہ گونجا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے، اسماعیل کی شادی تو عائزہ سے؟ زین نے بوکھلاتے ہوئے سب کو دیکھتے پوچھا۔ عائزہ سے نہیں، سارا سے، کیونکہ اسماعیل عائزہ کی دوست سارا کو پسند کرتا تھا۔ ویسے کتنی افسوس کی بات ہے زین، تمہیں ہم پر بالکل بھی یقین نہیں تھا کہ تم نے عائزہ کے لیے اپنی پسندیدگی تک نہ بتائی۔ سمائے بیگم نے زین کی کان کھینچتے ہوئے کہا۔ آہ! زین کے منہ سے ہلکی سی سسکی نکلی۔ اس کا دماغ ابھی تک اس سب کو پروسیس نہیں کر پا رہا تھا۔ یقین کرتے بھی کیسے تائی جان اپنا اتنا دکھ تھا انہیں کہ رشتے کے وقت اسماعیل کا پریشان چہرہ تک نہ دیکھ پائے اور بلا وجہ مجھے اسماعیل کی خوشی سمجھ کر پیچھے ہٹ گئے۔ دلہن کے لباس میں عائزہ اسٹیج پر آتی زین کی طرف دیکھتی طنز کر گئی۔ آپ سب کو کیسے پتا لگا؟ زین نے مرسلین صاحب کو دیکھتے پوچھا۔ ہمیں سب اسماعیل اور عائزہ نے مل کر بتایا کہ ہمارا طے کیا ہوا رشتہ نہیں بلکہ جوڑی غلط ہے۔ اسماعیل نے بتایا کہ ہماری عائزہ ہمارے بڑے بیٹے کے ساتھ زیادہ جچے گی اور خوش رہے گی، تو ہم فوراً مان گئے، مگر عائزہ تمہارے پیچھے ہٹنے پر غصہ تھی، اس وجہ سے ہم نے یہ ڈرامہ کیا تھا کہ تمہیں بھی تھوڑی تکلیف ہو۔ مرسلین صاحب نے مسکراتے ہوئے ساری بات بتائی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، تھینک یو میرے بھائی۔ زین آنکھوں میں سچی خوشی لیے اسماعیل کی گلی لگ گیا۔ چلے بھائی اب شادی کرنی ہے یا نہیں؟ عائزہ کب سے انتظار کر رہی ہے۔ اسماعیل نے شرارت سے کہا، میں تو کب سے راضی ہوں۔ زین سکندر نے مسکراتے ہوئے عائزہ کی ناراض چہرے کو نظر کے حصار میں لیتے ہوئے کہا۔ پھر اسی اسٹیج پر عائزہ اور امروز سکندر شاہ اور زین مرسلین سکندر شاہ کو بٹھایا گیا اور انہیں نکاح کے بندھن میں باندھ دیا گیا۔ آئی لو یو میری جان، زین سکندر نے مسکراتے ہوئے عائزہ کے کان میں کہا۔ او نو، صرف خالی قولی لفظوں سے کچھ نہیں ہوتا، جب اسٹینڈ لینے کی بات تھی تو پیچھے ہٹ گئے۔ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ابھی بھی ناراض ہوں۔ عائزہ نے منہ بنا کے کہا، کوئی بات نہیں، میں منا لوں گا۔ زین نے عائزہ کے ناراض چہرے کو نظروں کے حصار میں لیتے کہا،
आराम से पीछे होकर बैठे, हम स्टेज पर हैं और सब हमें ही देख रहे हैं। आयशा ने गुस्से से जैन की पीठ में कोहनी मारते दांत पीसते कहा, बहुत जालिम हो तुम। जैन ने तकलीफ के बावजूद मुस्कुराते हुए कहा, आपसे कम हूँ। बहुत बुरे हैं आप। अगर मेरी शादी किसी और से हो जाती तो सारी जिंदगी के लिए पछताते रहते। आयशा ने आंखों में नमी लिए कहा, आई एम सॉरी आयशा, तुमने आज मुझे सिखाया कि हमेशा अपनी ख्वाहिश और मोहब्बत के लिए खड़े होना चाहिए। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा और प्रॉमिस हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। जैन सिकंदर ने आयशा का हाथ अपने हाथों में लेती मोहब्बत से कहा। जैन की बात पर आयशा धीमा सा मुस्कुरा दी। एक्सक्यूज मी जैन भाई, आज से आपका निकाह हुआ है, मेरा भी हुआ है। मेरी बेगम कब से मेरे साथ कुर्सी पर बैठी है और आप दोनों यहाँ स्टेज पर सारी लाइमलाइट ले रहे हैं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ आयशा। तुम्हारे प्लान के चक्कर में हमने एक स्टेज बनवाया था कि जैन भाई को शक ना हो। इस्माइल शरारती अंदाज में सारा का हाथ पकड़ता स्टेज पर चढ़ा और लड़ने लगा। तुम्हारे साथ बिल्कुल सही हुआ है। हमारी नाक के नीचे तुम मोहब्बत कर रहे थे और हमें मालूम ही नहीं था। कितने मेसने हो तुम। आयशा ने इस्माइल को घूरते हुए कहा, भाई देख रहे हैं भाभी ने आते ही जुल्म शुरू कर दिए हैं। इस्माइल ने जैन को देखते दहाई दी। पैसे के तो ठीक कह रही है मेरी बेगम। जैन ने मुस्कुराते हुए आयशा को अपने हिसाब में लेते कहा। जैन की बात पर सब कहा लगा गए। मोहब्बत की कहानी मोहब्बत से शुरू होती, मोहब्बत पर ही खत्म हो गई। कभी कभी मोहब्बत में कोई विलन नहीं होता, बस मुश्किलात आने पर मोहब्बत का दावा करने वालों को एक दूसरे का साथ इसी मोहब्बत से देना होता है जिसका वादा वो लोग अच्छे दिनों में करते हैं। आजमाइशें हर किसी की जिंदगी में आती हैं और कामयाब वही होता है जो अपने रब पर तवक्कुल करता हुआ सब्र करता है। फिर वही रब आपको इस आजमाइश से ऐसे निकालता है जिसका आपने गुमान भी नहीं किया होता।